बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। उम्रा पर जाना ये हर एक की ख्वाहिश होती है, मेरी भी, आपकी, सब मुसलमानों की। चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते, सबकी ये ख्वाहिश होती है। लेकिन मकसद सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर जाना है, मकसद ये है कि जो उम्रा की इस्लाम ने जो हमें तरीका बताया है, जो चीज़ें उसकी पाबंदी में लगाई हैं, या जो जो हमें रास्ता दिखाया गया है कि आपने वहाँ पर ये काम करना है और ये नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। और इसके साथ साथ कौन सी उम्र है कि जिसमें हमें जाना चाहिए और किस उम्र में हमें नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी इससे मुतल्लिका बातें भी आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी मुफीद वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहेंगी। नाज़रीन इकराम, जब भी आप उम्रा पर जाने लगे तो उससे पहले आपने ये 2-3 वीडियोस हैं जिनके थंबनेल मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आपने ज़रूर देख लेना है। ये मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, या फिर मेरे चैनल के ऊपर ही एक आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी उम्रा गाइड के हवाले से, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारी आपके लिए आसानियां उसमें आ जाएंगी। ये वीडियोस आपने देखनी है, इसमें आपके लिए सामान के बारे में बहुत ज़्यादा रहनुमाई है कि कौन सा ज़रूरी सामान है जो आपको लेके जाना चाहिए। 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा, आपके साथ मैं बात करूंगा 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सीखना है कि उम्रा हमने किस तरह से करना है। वो सारा तरीका हम किताबों से भी सीख सकते हैं, किसी को पूछकर भी सीख सकते हैं, या फिर ये जो वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट आपको दी है, आप इससे भी सीख सकते हैं कि उम्रा आपने किस तरह से करना है, पहली चीज़। दूसरे नंबर के ऊपर कि हम अपने उम्रे को अपने कम पैसों में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने तफसीली बात की है इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को भी देखिएगा, ये सारी वीडियोज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। देखें, जो इबादत हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखी हैं, नमाज है, रोज़ा है, और इसी तरह हज है, ज़कात है, यानी जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इबादत हैं हमारे ज़िम्मा बहैसियत मुसलमान, उनकी ज़ाहिर है कोई एक ख़ास उम्र तो नहीं होती। उनके शुरू की उम्र ज़रूर है, लेकिन उनके इख्तिताम की कोई ऐसी उम्र नहीं है, या उनके करने की कोई ऐसी उम्र नहीं है कि आपने नमाज इतनी उम्र में ही पढ़नी है, उसके बाद आपने नहीं पढ़नी। जब भी कोई बालिग हो गया उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, तो अब उसने अपनी आखिरी सांस तक नमाज को पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरह अगर रोज़ेदार है, कोई बालिग हो जाता है मर्द, और जब बालिग हो गए तो अब रोज़ा उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए है, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी के अंदर ही रोज़ा रखना है। तो इबादत का ये माना, इस माना में आप इसको ना लें कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि किस उम्र में हमने उम्रा को करना है या हज को करना है, लेकिन इसका जो असल मज़ा है वो है असल में जवानी में, या फिर उस उम्र तक के जहां आप ख़ुद इसके अरकान उम्रे के और ख़ुसूसन हज के अरकान, क्योंकि उम्रा में मशक्क़त बहुत कम है। आप यहाँ से इहराम बांध कर चले जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपने तवाफ़ किया, सई की, आपने कसर कर लिया, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, बस यही चीज़ें हैं उम्रा में। लेकिन अब जो हज के मामलात हैं वो इससे बढ़कर हैं, उसके मनासिक ज़्यादा हैं। आपने बाहर जाना है, आपने वहाँ पर जाकर रमी भी करनी है, आपने अरफात में भी जाना है, मिना में जाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक लंबा इसका प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ आपने करना होता है, तो उसमें भी अच्छी खासी मशक्क़त होती है जो उठानी पड़ती है। तो इसमें एक तो ये कि आप उस उम्र में कोशिश करें कि जिस उम्र में ये सारे काम आप खुद कर सकें बग़ैर किसी की मदद हासिल किए हुए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने माँ बाप को भेज देते हैं उम्रा के लिए ख़ुसूसन या हज के लिए, कि हमारे माँ बाप हैं ये हज के लिए जा रहे हैं, ये उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो वो एक उम्र का हिस्सा गुजार चुके होते हैं, अब उनका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, वो चलने में भी किसी सहारे के मोहताज होते हैं, और दीगर वहाँ पर जितने आमाल उन्होंने करने हैं उन आमाल में भी वो दूसरों के मोहताज होते हैं। अब हज का मैंने बता दिया कि उसकी मशक्क़त ज़्यादा है, लेकिन उम्रा में भी हमने देखा है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। पहले नंबर पे उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन से अरकान अदा करने हैं। हज हमने
کس طرح کرنا ہے، عمرہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، یہ چیزوں کا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ حج میں چلیں ساتھ معلم بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہاں پر رہنمائی کر دی جاتی ہے، لیکن عمرہ کے اندر وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں اتنی زیادہ ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے بجائے اس کے کہ وہ عبادت کریں آ کر، وہ یہاں آ کر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر الٹا دم واجب ہو جاتا ہے، ان کے اوپر عمرہ کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ وہ ثواب لینے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طرح کا مجرم بن کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ایسی چیزیں اپنے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جب تک ان کو وہ ادا نہیں کریں گے وہ ان کے ذمہ باقی رہیں گے۔ تو اس طرح سے وہاں ہم نے جب اپنا حلق کروایا تھا، بال جہاں پر ہم نے کٹوائے تھے، تو اس حمام والے نے ہمیں یہ بتایا، وہ پاکستانی تھا فیصل آباد کا، اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہاں پر 2 بابا جی آئے اور مجھے کہنے لگے کہ جلدی سے ہماری ٹرینڈ کر دو، ہمیں گنجا کر دو۔ میں نے ان سے کہا جی آپ نے ماشاءاللہ عمرہ مکمل کر لیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں جی ہم نے طواف کر لیا ہے اور ابھی ہم نے صفا مروہ پر جانا ہے۔ یعنی ابھی انہوں نے سعی نہیں کی تھی اور اس سے پہلے ہی وہ اپنے سر کو گنجا کروانے کے لیے آگے، کہ بعد میں شاید ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو ہم ابھی سے یہ گنجا کروا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سعی کریں گے۔ اب وہ جو حمام والا تھا وہ جانتا تھا مسائل کو تھوڑا بہت، اس کو پتا تھا، اس نے عمرہ کیا ہوگا، اس کو پتا تھا کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اس نے ان کو سمجھایا کہ بزرگوں پہلے آپ جاؤ، آپ جا کر آپ سعی کرو، سعی کرنے کے بعد آپ واپس آؤ، پھر میں آپ کو گنجا کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے سعی کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ اپنے سر کے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ اور دوسرے ایک تو یہ تو مسائل میں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر ان کو ضرورت ہوتی ہے کوئی ان کو پکڑ کے لے کر چلنے والا ہو، پھر ہوٹل میں جانا پہنچنا یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا کام ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرف ہمارا ہوٹل ہے، وہ راستہ بھول جاتے ہیں۔ وہاں پر کئی ایسے بزرگ تھے جو راستہ بھول گئے، تو اب ان کے بیٹے ان کے ساتھ ہوں، ان کا کوئی ایسا عزیز ان کے ساتھ ہو، آپ چاہے اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بھیج دیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ بھیج دیں، یا اپنے شہر والوں کے ساتھ بھیج دیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھیج دیں، تو ان کی وہ پرواہ نہیں ہوگی کہ جو پرواہ ایک بیٹے کو باپ کی ہوگی یا بھائی کو بھائی کی ہوگی، جو عزیز ہیں ان کو جو ہوگا وہ دوسرے کو تو نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے یہ حرم ہے، یہ ہوٹل ہے، وہاں جانا ہے اور یہاں آنا ہے، بس وہ تو یہ بتا دے گا کہ یہ رستہ ہے، اس طرح سے جاؤ، اس طرح سے واپس آ جاؤ۔ اس سے زیادہ وہ کیا ان کی مدد کر سکتا ہے یا کیا ان کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس لیے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اپنی ایسی عمر میں جائیں آپ کہ جس میں سارے کام آپ اچھی خاصی مشقت کے ساتھ کر سکیں اور آپ کو کوئی اتنا مسئلہ نہ ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر اپنے ماں باپ کو آپ بھیج رہے ہیں تو پھر ان کو اکیلا مت بھیجیے، کسی کے سہارے پہ مت بھیجیے، آپ خود ان کے ساتھ جائیں اور خود ساتھ ہو کر آپ ان کو تمام جتنے ارکان ہیں عمرہ کے ہیں یا پھر آگے حج پر بھیج رہے ہیں تو حج کے جتنے ارکان ہیں آپ ان کو خود ادا کروائیں، تاکہ وہ واقعتاً جو اس کے اوپر اجر موجود ہے، عمرہ کے اوپر اجر موجود ہے، حج کے اوپر جو اجر موجود ہے، وہ اسی اجر کو لے کر وہ واپس آئیں، نہ کہ کسی طرح کا کوئی دم اپنے ذمہ لے کر وہاں سے وہ واپس آ دیں۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، تو آگے بھی آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور وہ بھی استفادہ کر سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔